गेम पे लगते हो यस गेम प्ले करते तो ये फिल्म में बहुत वीडियो शालू की कैसे इतना वीडियो शालू ओह इस वीडियो ए बीटीएस आलू पर खेले के दे वीडियो सरा फ्री फायर हटे আমি কি করব আমার কোনো কাম আছে এই দেখ आलू पल्लू चले मैं चलो मैं टमक चलो बेबी समय सलक सले याते पारे नहीं एक मारो मेरे बेटा बॉडी बॉडी मासी खाली हेड में कट सिस्टम देखी बेटा ए सूप का मोर लाइव स्ट्रीम चलते আছে सुपर लाइव ओ लाइव ऐसे ভিডিও করতে তো ঠিক এই জায়গা গুলো আমার হাজার হাজার ভালো পাই কিন্তু কই না देख मुई वीडियो चुप कर चुप कर सर्वप्रथम ऐसे हूं সময় কাম তুই সর এই ভিডিওটা মারতে আমি তো আইছি বাট ও সরে গেছে পিছনে বাই বাবা মোর একটা ব্যথা ইয়ে चुप वीडियो करता है उन याले ए तो कोठी फ्रेश कोठी है तीन लोन তোর দলের আড্ডাই তো খেলি হালে নেট গেছে দেখো নো ইন্টারনেট হালাল নেট গেছে এটি কালে কেউ খেলতে পারে ইলেন চালাবি ইলেন বলে তো চালাইতে ওই চালাইতে পারে তুমি কই চালাইবে বলে না চলবে গরি পুরনো থাকলো Mandare mati sire helmet just stoli तेरा मुंडा है चल लो और चाय हां 4 राउंड एल्ला नेसी अंते पड़ा এই গান বাইরেছে এই এম টিম হেড মার ও এমটি এই পাশে টু শটার এরপর ডিম জানো একটা গান আছে না এক বুলেটেল ওইটা এরপর এসে কি জানো ওটার নাম अरे मुट्ठी ना खराई रे अलग अलग नेट नहीं नो इंटरनेट दादा नेट ना नेट अरे ओगो पाए থাক লিখোটা ভালোই হয়েছে দাদা এইটা আর মুগো সাই দুটো এক লগে বেটা দুইটা এক লগে সামনে না মুশকিল এগুলো পাস করা লাগবে কিন্তু এই দেখ আনে ইন্দ বাইলাম দেখ ভিডিও কর বন্ধ